பிஎம்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மாஸ்டர்ஸ். இன்னைக்கு நாம ஒரு புதுமையான நிகழ்ச்சியை பார்க்க போறோம். வில் பவர் அண்ட் என்லைட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு மன உறுதியும் ஆன்மீக பிரகாசமும் எப்படி நம்மளுக்கு வரும் அப்படின்றது இவங்களுடைய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ வினிலா மேடம் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிரம்மரிஷி பிதாமகா பத்ரிஜி அவர்களுக்கும் ஸ்வர்ணமாலா பத்ரி அவர்களுக்கும் அனைத்து ஆஸ்ட்ரல் மாஸ்டர்ஸுக்கும் குருக்களுக்கும் வணக்கம் கூறி நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள போகலாம். ஸோ வினிலா மேடம் 2013 இருந்து இவங்க மெடிடேஷன்ல இருக்காங்க. அவங்க வைசாக்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அவங்க ஜர்னி. அவங்க இது மெடிடேஷனுக்குள்ள வந்ததே ஒரு பெரிய மிராக்கலா இருக்கும். அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அவங்க மெடிடேஷனுக்குள்ள வந்த அப்புறமா அதாவது ஆந்திர பிரதேசம் ஆகட்டும், தெலுங்கானா ஆகட்டும், ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் போயிட்டு நிறைய பேருக்கு இவங்க மோட்டிவேஷன் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்களால மோட்டிவேட் ஆகி நிறைய பேர் கண்டினியூஸா மெடிடேஷன் பண்றாங்க. அப்புறமா நிறைய பேர் சாகாகார ரேலிஸும் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்காங்க. ஸோ இவங்க கிட்ட இருந்தே இவங்களுடைய அனுபவங்கள், அப்புறம் நம்மள அந்த வில் பவர் என்லைட்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளவு ஹெல்ப் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம அவங்க கிட்டயே பார்க்கலாம். நமஸ்காரம் மாஸ்டர். నమస్తే. హాయ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు వినీలా. ముందుగా పితామహ బ్రహ్మశ్రీ పత్రిజీకి అలాగే స్వర్ణమాల పత్రి మేడంకి నా ఆత్మపూర్వక ప్రణామాలు. మాది వైజాగ్. నేను ఎంబీఏ చదువుకున్నాను, హెచ్ఆర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. 2013 మెడిటేషన్లోకి వచ్చాను. నేను మెడిటేషన్లోకి రావాల్సిన రీజన్ ఏంటంటే, ముందు నేను వైజాగ్ నుంచి చెన్నై వెళ్తుంటే నాకు రోడ్ యాక్సిడెంట్ అయింది. వోల్వో బస్ లో ట్రావెల్ చేస్తుంటే వైజాగ్ టు చెన్నై వెళ్తున్నప్పుడు నెల్లూరు దగ్గర ఆగున్న ఇసుక లారీని వోల్వో బస్ వెళ్ళి గుద్దింది. అది తెల్లవారుజామున అయింది యాక్సిడెంట్. సో నేను, నాతో పాటు ఒక ఫ్యామిలీ, మేము కలిసి జర్నీ చేస్తుండగా ఎర్లీ మార్నింగ్ 4:30 టైంలో యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆ యాక్సిడెంట్ లో నా రైట్ లెగ్ అంతా కూడా బస్ లో క్రష్ అయిపోయింది. సో అక్కడి నుంచి బయటికి పడిపోయాము. తర్వాత హాస్పిటల్కి తీసుకువెళ్లారు. నాతో వచ్చిన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ అక్కడే ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు. నా లెగ్ అయితే మటుకు మొత్తం యాంకిల్ జాయింట్ అంతా క్రష్ అయిపోయింది. మొత్తం నీ నుంచి యాంకిల్ వరకు మల్టిపుల్ ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యాయి. సో డాక్టర్ అక్కడ సర్జరీ చేసి చెన్నై అపోలోకి నన్ను షిఫ్ట్ చేసి అక్కడే నేను 6 months ఉండడం జరిగింది. వీక్కి ఒక సర్జరీ లాగా నాకు చేసేవారు. కొన్ని ట్రీట్మెంట్స్ అయితే వితౌట్ ఎనస్థీషియా కూడా ఇచ్చేవారు. అంత క్రిటికల్ యాక్సిడెంట్, అసలు లెగ్ సేవ్ చేయడమే చాలా కష్టం అనేసి డాక్టర్స్ చెప్పారు. ఒక టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ నాకు పెట్టారు. వాళ్ళందరూ ఎంతో స్ట్రగుల్ అయ్యి ఎలాగైనా లెగ్ సేవ్ చేయాలని చాలా ప్రాక్టికల్ గా కొత్తవి అడ్వాన్స్డ్ ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా నా లెగ్ మీద చేయడం జరిగింది. మొత్తం నాకు 9 ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ అండ్ 6 ఆర్థోపెటిక్ సర్జరీస్ అయ్యాయి. అంటే బోన్ కి டோட்டல் 15 சர்ஜரிஸ் ஆயாயி. ஸோ வைசாக்ல இருந்து சென்னை டிராவல் பண்ணும்போது ஸோ இவங்க ஹெச்ஆரா கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில. இவங்க எப்படி அவங்க தியானத்துக்குள்ள வந்தாங்க அப்படின்னா, ஸோ வைசாக்ல இருந்து சென்னைக்கு டிராவல் பண்ணும்போது இவங்க இன்னொரு ஃபேமிலி, அவங்க 2 ஃபேமிலி சேர்ந்து இவங்க டிராவல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அது ஓல்வோ பஸ் காலங்காத்தால நெல்லூர் கிட்ட ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு. அந்த ஆக்சிடென்ட்ல இவங்களுடைய லெஃப்ட் லெக் கிரஷ் ஆயிடுச்சு. ரைட் லெக் கிரஷ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது என்னன்னா, அவங்க கூட வந்தவங்க எல்லாருமே அங்கேயே ஸ்பாட்லயே எக்ஸ்பயர் ஆயிட்டாங்க. இவங்களுக்கு மட்டும் நெல்லூர்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல. அங்க ஒரு செட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா அங்க இருந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க. சென்னை அப்போலோ கொண்டு போயிட்டு அங்க ரொம்ப ஸ்பெஷலைஸ்டு ட்ரீட்மெண்ட், ஒரு டீம் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் இவங்களுக்குன்னே ஸ்பெஷலைஸ்டா இருந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்க வீக்லி 1 சர்ஜரி அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம்ல சர்ஜரி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க.
அவங்க நெறைய அதாவது ஆங்கிள் டூ நீ அப்படியே அவங்களுக்கு வந்து க்ரஷ் ஆயிடுச்சு. நெறைய சர்ஜரிஸ் அந்த போன்ஸ்ல லிஃப்ட் பண்றதுக்கும், அந்த மாரி பிளாஸ்டிக் సర్జరీస్ அந்த மாரி நெறைய సర్జరీస్ வந்து அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு. యెస్ మేడం. అలా సర్జరీస్ అయిన తర్వాత నాకు ఫిజియోథెరపీ ఇచ్చేవారు. ఎలా ఉండేదంటే నా పొజిషన్ లెగ్ చాలా లావుగా తర్వాత షార్టేజ్ ఆఫ్ బోన్ అయిపోయిందనమాట. అది రోడ్ యాక్సిడెంట్ అవ్వడం వల్ల పీస్ ఆఫ్ బోన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోవడం వల్ల కట్ చేసేసారు. కట్ చేయడం వల్ల మళ్ళీ ఆ బోన్‌ని ఎలా అయితే బేబీ న్యాచురల్‌గా డెవలప్ అవుతుందో న్యాచురల్ బోన్‌తో అలా మళ్ళీ నా బోన్ రీగ్రోత్‌కి ఒక ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు. అది రింగ్స్ అన్నీ వేసి చాలా హారిబుల్ ట్రీట్మెంట్ అనమాట. అది స్క్రూస్ పియర్స్ చేసి కాల్లోకి అది తిప్పితే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చి అక్కడ న్యాచురల్‌గా బోన్ ఫార్మ్ అవుతూ ఉండేది మళ్ళీ. అలా చేస్తూ చేస్తూ ఫిజియోథెరపీ చేయించడం, కాలైతే ఇంత లావు, ఇంతే ఫుట్ అయితే ఇంక ఇంతే పాదం కింద ఉండేది. సో నుంచోడానికి కూడా అయ్యేది కాదు. ఒక్క 5 సెకండ్స్ ఇద్దరూ కలిపి నుంచోపెడితే అప్పుడు 5 సెకండ్స్ కూడా నుంచోవడం చాలా టఫ్‌గా ఉండేది ఆ పొజిషన్. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து நெறைய சர்ஜரிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஒரு சில சர்ஜரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, வித்தவுட் அனஸ்தீசியா ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான சர்ஜரிஸ் கூட பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஒரு காலகட்டத்தில இவங்களுக்கு பிசியோதெரபி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமானதால, ஒரு பீஸ் ஆஃப் போன வந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க. அது மறுபடியும் ரீக்ரோ பண்ற ப்ராசஸ்ல இவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில அம் அ எக்யூப்மென்ட்ஸ போட்டுட்டு, கொஞ்சம் அப்படியே அந்த ப்ராசஸ்ல வந்து அந்த அந்த கேப் குடுத்து, அப்புறமா அந்த கம்பியில போன்ஸ்க்குள்ள அவங்க வந்து ட்ரில்லிங் பண்ணி அது செட் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாரி நெறைய பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ் அவங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணாங்க. அப்புறம் வந்து அ அவங்களுடைய பாதம் வந்து ரொம்ப அவங்க லெக் வந்து ரொம்ப ஸ்வெல்லிங் ஆயிட்டு ரொம்ப பெருசாயிடுச்சு. அப்புறம் அவங்களுடைய பாதம் வந்து ரொம்ப சின்னதாயிடுச்சு. அவங்களால வந்து 2 பேரு தூக்கி நிக்க வச்சா, ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் தான் அவங்களால வந்து அ நிக்க முடியும். அப்படி ஒரு கிரிட்டிக்கலான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல அவங்க இருந்தாங்க. అప్పుడు ఆ 5 సెకండ్స్ కాస్త 10 సెకండ్స్ అలా ప్రాక్టీస్ ఉండేవారు. తర్వాత ఇంక డిశ్చార్జ్ చేసి వైజాగ్ వెళ్ళిపోండి. ఎవ్రీ 2 మంత్స్‌కి ఒకసారి చెకప్‌కి రండి అని చెప్పేవారు. సో మేము వైజాగ్ వచ్చేసాము. చెకప్‌కి వెళ్ళినప్పుడల్లా నా పొజిషన్ ఎలా ఉండేదంటే ఒక చైర్‌లో కూర్చోబెట్టి స్ట్రెక్చర్‌లో పెట్టుకొని అలా తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. అసలు లెగిసి నుంచోడానికి కూడా అయ్యేది కాదు నా పొజిషన్. అలాగే వెళ్తూ వస్తూ ఉండేదాన్ని. అయితే డాక్టర్ ఏం చెప్పారంటే మా ఫాదర్‌కి తిను రెగ్యులర్‌గా ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోవాలి. తర్వాత ఎప్పుడైతే తను వాక్ చేస్తుందో స్టిక్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా స్టిక్ కంపల్సరీ వాడాలి. స్టిక్ లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు అని చెప్పేశారు. ஸோ இவங்க வந்து அப்புறமா அந்த 5 செகண்ட்ஸ் நிக்கிறது வந்து 10 செகண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்படியே பிசியோதெரபி கன்டின்யூ பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. அப்புறமா வந்து இவங்க வந்து வைசாக் நீங்க டிஸ்சார்ஜ் ஆயி போயிடலாம். ஆனா எவ்ரி 2 வீக்ஸ் வந்து நீங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அப்படி வரும்போது கூட இவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முடியாம தான் இருந்தது. ஸோ அப்ப டாக்டர்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா, கண்டிப்பா இவங்க வந்து ரெகுலரா பிசியோதெரபி வந்து வச்சுக்கணும். வெளிய வரதா இருந்துச்சுன்னா, அவங்க வந்து ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணி தான் நடக்கணும். அப்படின்ற ஒரு సిట్యుయేషన్ இருந்தது. అప్పుడు ఫిజియోథెరపీ రెగ్యులర్‌గా చేయించుకునేదాన్ని. ఇంటికొచ్చేవారు, చేయించేవారు. నడిపిస్తుంటే కూడా బ్లడ్ ఇంకా ఫ్లో అవుతుండేదనమాట. డాక్టర్స్‌ని అడిగితే అదంతా వేస్ట్ బ్లడ్ పోనివ్వండి. ఇలాంటి కండిషన్ నాది. 2 ఇయర్స్ కంప్లీట్ బెడ్ రిడెన్‌లోనే ఉన్నాను. 2-2.5 ఇయర్స్ అంతా బెడ్ మీదే అనమాట. ఆ 2 ఇయర్స్ కూడా నాకు ఎందుకు ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది? లైఫ్ అంతా ఒక్కసారిగా ఇలా ఎందుకు చేంజ్ అయిపోయింది? ఎవరికీ నేను ఏం చేయలేదు కదా! ఏ కాజ్‌తో నాకిలా అవ్వాలి? నా లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయినా పర్లేదు. ఈ సఫరింగ్ ఏంటి? అని చాలా అసలు పడుకోవడానికి ఉండేది కాదు. అసలు ఎంత పెయిన్ అంటే ఇంక అలాగే ఉండేదాన్ని. అప్పుడు నాకు మా చుట్టాలు ఒక ఆవిడి శ్రీదేవి ఆంటీ అని చెప్పి ఆవిడ మెడిటేషన్ చేయమ్మా, ఇది నీకు ఫిజికల్‌గా, మెంటల్‌గా నీకు అన్ని వేస్‌లో యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. చెప్పినప్పుడు యెస్.
ஸோ இவங்க வந்துட்டு அப்படியே பிசியோதெரபி கண்டினியூஸா எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. பிசியோதெரபிஸ்ட் வீட்டுக்கே வந்து இவங்களுக்கு வந்து பிசியோதெரபி பண்ணிட்டு நடக்க வைக்கிறது இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கால்ல வந்து இன்னமும் வந்து பிளட் வந்துகிட்டே இருந்தது. டாக்டர்ஸ் கிட்ட கேட்டா வந்து அதெல்லாம் வேஸ்ட் பிளட், அதெல்லாம் போகட்டும், அது போனாதான் நல்லது அப்படின்னு சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி அவங்க வந்து 2 இயர்ஸ் அவங்க வந்து பெட் ரிடனா இருந்திருக்காங்க. அவங்களால நடக்க முடியாது சரியா. சோ அப்புறம் வந்துட்டு ஏன் எனக்கு இந்த மாரி ஆயிடுச்சு? அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அவங்களுக்கு வந்து தொலைச்சுக்கிட்டே இருந்தது. ஏன் எனக்கு நான் என்ன என்ன செஞ்சேன்? நான் யாருக்குமே எந்த தீங்கும் செய்யலையே! எனக்கு ஏன் இந்த மாரி நடந்துடுச்சு? அப்படின்னு ஒரு மன அமைதி இல்லாம அவங்களால தூங்க கூட முடியலையாம். ஸோ அந்த மாரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ரிலேட்டிவ் வந்து ஸ்ரீதேவி ஆன்டி அவங்க வந்து இவங்களுக்கு மெடிடேஷன் சொல்லிக் குடுத்தாங்க. ஸோ இந்த மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு உடம்பும் ஆரோக்கியமும் சரியாகும். அப்புறம் மன அமைதியும் கிடைக்கும் அப்படின்னு அவங்க வந்து இவங்களுக்கு மெடிடேஷன் சொல்லிக் குடுத்தாங்க. எஸ். అప్పుడు మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలనేది నాకు తెలీదు. అసలు వర్డ్ వినడం తప్ప దాని గురించి నాకేం తెలీదు. అప్పుడు మా ఇంటి దగ్గరే ఒకతను వెంకట్ సార్ అని మెడిటేటర్. ఆయనొచ్చి నాకు "నువ్వేం చేయనవసరం లేదు. ఒక 15 మినిట్స్ కళ్ళు మూసుకొని మెడిటేషన్ చెయ్యు. డాక్టర్స్ బుక్‌లో ఉన్న నాలెడ్జే నీ మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు గానీ, ఇంకంతకు మించి వాళ్ళేం చేయరు. నీకు స్టిక్ కూడా అవసరం ఉండకుండా నీ నార్మల్ లైఫ్‌లో నువ్వెలా ఉండేదానివో యాక్సిడెంట్ ముందు మళ్ళీ ఆ స్టేట్‌కొచ్చేస్తావు. నువ్వు నీ నార్మల్ లైఫ్‌ని లీడ్ జేస్తావు" అని సార్ నాకు చెప్పడం జరిగింది. జరిగిన తర్వాత నేను సరే ఇవన్నీ ఫేస్ చేసున్నాను కదా! వీళ్ళేదో మెడిటేషన్ అంటున్నారు. సో, నేనిది ట్రై జేస్తాను. ఖచ్చితంగా చేస్తాను అనేసి ఇంకా స్టార్ట్ జేశాను. అప్పుడు నాకతను చెప్పింది 2 విషయాలు. 1 మెడిటేషన్, 2 వెజిటేరియన్ కింద ఉండు. ఈ 2 చెయ్యు. నీకు తప్పకుండా నువ్వు మళ్ళీ నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్‌కొచ్చేస్తావు అని చెప్పారు. ஸோ இவங்க வந்து இப்படி மெடிடேஷன் இவங்க இவங்க பக்கத்து இவங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிறவங்க கூட இவங்களுக்கு வந்து மெடிடேஷன் சொல்லி குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, "நீ ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க. டாக்டர்ஸ் வந்து அந்த புத்தகத்துல இருக்கிற ஞானத்த தான் வந்து அவங்க உங்க பாடி மேல பிரயோகம் பண்ணுவாங்க. அ அது தவிர வந்து இந்த தியானம் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. அவங்களுக்கு வந்து அதுக்கு மேல எதுவுமே தெரியாது. ஸோ இந்த மாரி வந்து நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணலாம். நீங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ணாதீங்க. டெய்லி 15 மினிட்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. அப்புறமா உங்களுக்கே அந்த இது தெரியும்." ஸோ அப்படி சொல்லி அவங்க வந்து இவங்கள வந்து மெடிடேஷன் பண்ண வச்சிருக்காங்க. అయితే అతనొచ్చి నాకు మెడిటేషన్ ఎలా చేయాలో చెప్పారు. వెజిటేరియన్ కింద అప్పటి వరకు చాలా ఎక్కువ తినేదాన్ని నాన్ వెజ్. ఆయన ఎప్పుడైతే చెప్పారో అది వినగానే నాకు సరే ఇంక నేను ఒక జీవిని హింసించడం వల్ల కూడా మనం ఇన్ని ఫేస్ చేస్తామనమాట. నాకు ఇలాంటిదేమొద్దు. నేను హ్యాపీగా ఉండి నా లైఫ్‌ని నేనే ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా నా పనులు నేను చేసుకుంటే చాలు అని చెప్పి ఇంక స్ట్రిక్ట్‌గా వెజిటేరియన్ కింద ఆ మూమెంట్ నుంచి వెజిటేరియన్ కింద మారిపోయాను. ఆయన 15 మినిట్స్ కూర్చోబెట్టారు ఫస్ట్ డే. నేను బెడ్ రిడెన్ వల్ల హార్స్ టుగెదర్ 5 అవర్స్, 6 అవర్స్, 7 అవర్స్ టైం దొరికినంత సేపు మెడిటేషన్‌లోనే ఉండేదాన్ని. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து 2டே 2 தான் சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தியானம் பண்ணுங்க. அப்புறம் ஷேகாஹாரி. வெஜிடேரியனா ஆங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இவங்க வந்து ஓகே, இன்னொரு ஜீவிய நம்ம வந்து கொன்னு சாப்பிடுறது வந்து அது ஹிம்சை தானே. அதனால கூட நம்ம சஃபர் ஆகலாம் அப்படின்னு அவங்க உடனடியா அதுவரைக்கும் அவங்க வந்து நெறைய ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க நான்வெஜ். ஆனா அதுக்கப்புறமா அந்த நான்வெஜ்ஜ சுத்தமா விட்டுட்டு பியூர் வெஜிடேரியன் ஆயிட்டு இவங்க வந்து 15 மினிட்ஸ் கிடையாது. அவங்க எப்படியும் பெட் ரிடன் அப்படின்றதால எப்பல்லாம் அவங்களுக்கு முடியுதோ ஹவர்ஸ் டுகெதர் அவங்க வந்து இந்த தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. ஸோ அப்படி ஹவர்ஸ் டுகெதர் தியானமும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் பியூர் வெஜிடேரியனாவும் மாறிட்டாங்க. నేను ఒక పూటకి ఒక 9 పిల్స్ అలా యేసుకునేదాన్ని. మా సిస్టర్ అయితే ఏంటి చాక్లెట్స్ తిన్నట్టు యేసుకుంటున్నావు అంటే తప్పదు స్కిన్‌కి ఒక్కొక్క ఆర్గాన్‌కి ఫంక్షనింగ్‌కి అన్నాట్లికి టాబ్లెట్స్ ఇచ్చారు. ఎప్పుడైతే నేను మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశానో టాబ్లెట్స్ అన్నీ పక్కన పెట్టి వెజిటేరియన్ కింద ఉండి మెడిటేషన్ అయితే గంటలు ఇంకా విపరీతంగా చేసేదాన్ని. చాలా టెస్టింగ్స్ ఎదురైతుండేవి నాకు ఫ్యామిలీలో కూడా. అప్పుడే ఫంక్షన్స్ నాన్ వెజ్ తినమని
నీకు ఇష్టం కదా అని. నేను వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా ఇలా చెప్పకుండా కొన్ని ఇలా దేవుడికి మొక్కుకున్నానని చెప్పి, లేకపోతే ఎక్కువ తినడం వల్ల నాకు తినబుద్ధి కావట్లేదు, ఇలా డైవర్ట్ చేస్తూ వాళ్ళకి ఇంకా అర్థమయ్యే స్టేజ్కి తెచ్చాను. ఓకే, తినది ఇంకా లైఫ్ లో అని. సో అలా నేను వెజిటేరియన్ కింద మారాను. ఇలా మెడిటేషన్ చేస్తూ కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాను. ஸோ இவங்க வந்து அப்புறமா அவங்க சிஸ்டர் வந்து இவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்களா, இவங்க வந்து 9 டேப்லெட்ஸ் ஒரு வேளைக்கு 9 டேப்லெட்ஸ் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. என்ன நீ சாக்லேட்ஸ் மாதிரி டேப்லெட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கியே அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்களா. இவங்க வந்து சொன்னாங்களா, ஆமா இது வந்து தேவை, ஒவ்வொரு ஸ்கின்னுக்கும் ஒவ்வொரு ஆர்கன் வேலை செய்யறதுக்கும் இவங்களுக்கு வந்து டேப்லெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனா இவங்க தியானம் பண்ணதுல இருந்து எல்லா டேப்லெட்ஸ்லயும் பக்கத்துல வச்சுட்டாங்க. அப்புறம் பியூர் வெஜிடேரியனாவே அவங்க மெயின்டைன் ஆயிருக்காங்க. அப்பயே அவங்க வீட்ல வந்து நெறைய ஃபங்ஷன்ஸும் வந்திருக்கு. அப்ப எல்லாமும் இவங்க வந்து இவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சாப்பிடு, உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? இவங்க வந்து அந்த நான்வெஜ் வந்து நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்ல முடியல. அதனால வந்துட்டு நான் இந்த மாரி கடவுளுக்கு வேண்டிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா வந்து நான் நெறைய சாப்பிட்டதால எனக்கு அது வந்து சாப்பிட பிடிக்கல. அப்படின்ற மாரி அவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லி, அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுக்கு புரிய வச்சு, ஓகே இவன் வந்து இனிமே லைஃப் லாங் நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டா அப்படின்ற விஷயத்த வந்து அவங்களுக்கு வந்து புரியிற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்புறமா அவங்க தியானமும் அப்படியே கன்டினியூஸாவும் பண்ணியிருக்காங்க. చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నాకు లెగ్ ఇంత లావుగా లోపలంతా పస్తో ఉండేదన్నమాట. అది మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండగా లెగ్ అంతా పస్సంతా బయటికి రావడం స్టార్ట్ అయింది. కాల్లోంచి, కింద పాదంలోంచి ఇంత థిక్ లేయర్ కింద మొత్తం పస్సు స్మెల్‌తో చాలా ఎక్కువ పస్సొచ్చేసేదన్నమాట బయటికి. వెంటనే మా ఫాదర్ నన్ను వీల్ చైర్‌లో కూర్చోబెట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తే టెస్ట్ చేసి మొత్తం కాలంతా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయింది. అందుకే ఇదంతా ఇలా అవుతుంది అని చెప్పి చాలా యాంటీబయాటిక్స్ రాసేసి, ఖచ్చితంగా వాడకపోతే మళ్ళీ తిను సివియర్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళిపోతుంది. సో టాబ్లెట్స్ వాడాలి అని చెప్పారు. ஸோ இவங்க காலு வந்து அப்படியே மெடிடேஷன் பண்ண, அதுக்கப்புறமா வந்து இவங்க காலு வந்து ரொம்ப ஸ்வெல்லிங் ஆயிட்டு, நெறைய பஸ் வந்து அந்த பாதத்துல இருந்தெல்லாம் வெளிய வந்துகிட்டே இருந்ததாம். ரொம்ப ஒரு திக் லேயரா. அப்ப வந்து ஆ இவங்க ஃபாதர் வந்து உடனடியா ஒரு வீல் சேர்ல உட்கார வச்சுட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போனா, நெறைய ஆன்டிபயாட்டிக்ஸ் எழுதி குடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது நீ கன்டினியூஸா நீ வந்து சாப்பிடணும். இப்படி சாப்பிடலன்னா இன்னும் சிவியர் கண்டிஷனுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. అప్పుడింక నేను సరే అని చెప్పేసి ఇంటికొచ్చాం. ఫుల్ హై ఫీవర్ వచ్చేసింది. మా ఫాదర్ ఏమో టాబ్లెట్స్ ఏసుకోవాలి అని జెప్పేసి, నేనేమో నాకు తెలియని కరేజ్ అన్నమాట. అప్పటి వరకు చిన్నది కాలికి కనిపించినా వెంటనే డాడీ అపోలోకి కాల్ చేసేయండి, హాస్పిటల్ చెన్నై వాళ్ళకి కన్సల్ట్ చేయండి. టెన్షన్ పడిపోయేదాన్ని. అలాంటిది 1 మంత్‌కి నాలో ఏదో తెలియని ధైర్యం, మెడిటేషన్‌తో నేను ఖచ్చితంగా క్యూర్ చేసుకోగలను అన్న కాన్ఫిడెన్స్. ఒక్క మెడిసిన్ కూడా నేను యూజ్ చేయలేదు. ఇచ్చిన మెడిసిన్స్ అలా తీసి బెడ్ కింద పెట్టేదాన్ని. ఫస్ట్ అయితే మా ఫాదర్‌కి ఒకటే చెప్పాను, నాకు ఒక 4 డేస్ టైమ్ ఇవ్వండి. 4 డేస్‌లో మెడిటేషన్‌తో కనుక నేను క్యూర్ చేసుకోకపోతే గనక మీరు ఇంకో సర్జరీ చేయించినా నేను రెడీ, చేయించుకుంటాను అని చెప్పా. మా ఫాదర్ ఏమో, "నువ్వు ఇలా చెప్తున్నావంటే నువ్వు వెజిటేరియన్ కింద మారావు, అది ఓకే. మెడిటేషన్ చేసుకుంటున్నావు, అది కూడా ఓకే. మేము నీకు సపోర్ట్ చేస్తున్నాము. కానీ ఇప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ ఇంత సఫర్ అయ్యి, మనమందరం ఇంత సఫర్ అయ్యి మళ్ళీ నువ్వు ఇలాంటివి చేస్తానంటున్నావేంటి" అని చెప్పేసి చాలా సీరియస్ అయ్యారన్నమాట. తర్వాత నేను ఆయన నన్ను చూడటానికి వచ్చినోళ్ళు అందరికి అట్‌లీస్ట్ ఫీవర్‌కైనా తను టాబ్లెట్ ఏసుకోమనండి అని చెప్పేవారు. నేనేం చేసేదాన్నంటే మెడిసిన్స్ కింద బెడ్ కింద పెట్టి అవర్స్ టుగెదర్ మెడిటేషన్ చేసేదాన్ని. నాకెవరైతే గైడ్ చేశారో వెంకట్ సార్ అని, ఆయనొచ్చి మా ఫాదరు ఆయన్నడిగేవారు, "ఏంటి ఇది తిను ఇలా చేస్తుందంటే," "మీరేం కంగారు పడొద్దు, తను చేస్తుంది కరెక్టే" అని. సార్ నాకు ఫుల్‌గా సపోర్ట్ చేసి, "కూర్చో మెడిటేషన్‌లో" అని చెప్పి ఆయన కొంసేపు గైడ్ చేసి వెళ్ళిపోయేవారు. చేస్తుంటే ఏమైందంటే, కాలు ఇలా ఫోల్డ్ చేయడానికి కూడా లేదు. మా మదర్ అలాగే డ్రెస్సింగ్ చేసేవారు. అలా కాలు కింద పైన అలా పెట్టేవారంతే. 2 డేస్‌కి ఫీవర్ 103 టెంపరేచర్ నార్మల్ స్టేట్‌కొచ్చింది. నార్మల్ స్టేట్‌కి రాగానే నేను బేసికల్‌గా సైన్స్ స్టూడెంట్‌ని. నేను అనుకున్నా ఫీవర్ తగ్గిందంటే ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గుంటుంది అని చెప్పేసి.
అప్పుడు మా మదర్ ఏం చేశారంటే, సరే రా అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి టీవీ దగ్గర నన్ను కూర్చోబెట్టి లెగ్ కింద పెట్టారు. అప్పటి వరకు తిక్కగా ఉన్న పస్ అంతా కూడా డ్రైగా అయిపోయి, నా కళ్ళ ముందే అదంతా రాలిపోయిందనమాట. ఒక పౌడర్ లాగా రాలిపోయి స్కిన్ కనిపించింది. చాలా ఎంత హ్యాపీ అయిపోయానంటే, లోపల ఒక చిన్న టెన్షన్ ఉండేది. ఫాదర్‌తో ఇలా చెప్పాను. నేను ఎలాగైనా నాకు నమ్మకం ఉంది. అప్పుడు మా మదర్‌కి చూపించాననమాట. చూడు మమ్మీ మొత్తం అంతా పస్ అంతా పోయింది. లెగ్ అంతా స్కిన్ కనిపిస్తుంది అని. ஒரு நாள் என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த மாரி அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறமா இவங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனா நெறைய டேப்லெட்ஸ் எழுதி குடுத்துருக்காங்க. ஆனா, இவங்களுடைய வில் பவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, இவங்க ஒரு கரேஜ் இருந்தது. எனக்கு வந்து இந்த தியானத்திலேயே வந்து நான் கியூர் பண்ணிப்பேன் அப்டின்ட்டு. ஸோ அந்த டேப்லெட்ஸ் எதுவுமே அவங்க வந்து யூஸே பண்ணல. ஆ அ இவ் அ அவங்க ஃபாதர் வந்துட்டு, "நம்ம வந்து நீ வந்து வெஜிடேரியனா ஆயிட்ட. அதுக்கும் நாங்க ஓகே சொல்றோம். அப்புறம் நீ வந்து தியானம் பண்ற, அதுக்கும் நாங்க சப்போர்ட் பண்றோம். இவ்ளோ தூரம் நம்ம வந்து சஃபர் ஆயிருக்கோம். இந்த இந்த ப்ராப்ளம் வந்துச்சு, இன்னமும் நீ சஃபர் ஆகணுமா? இந்த டேப்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இப்படியா?" அப்படின்னு ரொம்ப சீரியஸ் ஆனாங்க. அவங்க வந்து ஆனா கூட அவங்க ஃபாதருக்கு மட்டும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க, "இல்ல எனக்கு வந்து 4 டேஸ் டைம் குடுங்க. நான் வந்து இந்த தியானத்திலேயே வந்து என்னால ஆ பண்ணிக்க முடியும்" அப்படின்னு. இருந்தாலுமே அவங்க ஃபாதர் வந்து வீட்டுக்கு வந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து டேப்லெட்ஸ் ஃபீவருக்காவது டேப்லெட் சாப்பிடுங்க அப்படின்னு அவங்க மூலமா சொல்லுறது, அப்படி செஞ்சிருக்காங்க. ஸோ அப்ப வந்து இவங்க வந்து அந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க பெட் கீழ ஒளிச்சு வச்சுருவாங்க. ஸோ ஆனா வந்து அவங்க மணிக்கணக்கா அவங்க வந்து தியானம் பண்ணாங்க. ஸோ ஒரு 4 நாள் டைம் கேட்டாங்க இல்லையா? அவங்க தியானம் பண்ணி 1 மந்த் தான் ஆகுது. ஸோ அந்த 1 மந்த்லயே இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அபாரமான கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து வந்திருக்கு. நான் தியானத்திலேயே இதெல்லாம் கியூர் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னு. வீட்லயும் வந்து நெறைய ஃபேஸ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. நீ வந்து டேப்லெட்ஸ் எடுக்கணும்னு. இருந்தா கூட அவங்களுடைய வில் பவரால வந்து அவங்க அந்த டேப்லெட்ஸ்லாம் மறைச்சு வச்சுக்கிட்டு, அந்த மணிக்கணக்கா கன்டினியூஸா அவங்க வந்து தியானம் பண்ணாங்க. ஸோ 2 டேஸ்ல அ என்ன ஆச்சுன்னா, அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹை ஃபீவர் 103 ஃபீவர் வந்து கம்மியாயிடுச்சு. அப்புறமா இவங்க வந்து ஒரு பயாலஜி ஸ்டூடண்ட் அப்படின்றதால, அவங்களுக்கே வந்து ஓகே ஃபீவர் கம்மியாச்சுன்னா, அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கூட கம்மியா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாங்க. முதல்லலாம் வந்து அவங்க மதர் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுவாங்க. சும்மா அப்படி கால் எடுத்து வச்சு ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு, கால் கீழ வச்சுடுவாங்க. அவங்களால மடக்க கூட முடியாது. அவங்க வந்து இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க மதர் வந்து அப்படி ட்ரெஸ்ஸிங் அவங்க கண்ணு முன்னாடியே ஆ அந்த ஃபஸ்ஸெல்லாம் வந்து அப்படியே ட்ரை ஆயிடு பொடி பொடியா கீழ வந்துருச்சு. அவங்க ஸ்கின் லேயர் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுது. ஸோ அதனாலேயே வந்து அவங்க மதர் கிட்ட சொன்னாங்க, "பாத்தீங்களா, மம்மி இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து நான் கால்ல எனக்கு ஃபஸ்ஸெல்லாம் போயிடுச்சு" அப்படின்னு சொன்னாங்க. అప్పుడు చాలా హ్యాపీ అయ్యాను. నాకు లోపల ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనమాట. లేదు నా కాలు హీల్ అయింది. ఒక థాట్ ఉండేదేంటంటే లోపలున్న నెగెటివ్ అంతా కూడా ఈ పసు రూపంలో బయటికి పోతుంది, పోనిస్తాను అని చెప్పేసి. చాలా హ్యాపీ అయితే మా ఫాదర్ అన్నారు, "లేదు పద హాస్పిటల్‌కి." మళ్ళీ చెక్ చేస్తే ఇన్ఫెక్షన్ లేదు, ఫీవర్ లేదు, ఏమీ లేదు. ఒక్క టాబ్లెట్ కూడా నేను యూజ్ చేసింది లేదు. చేసిందల్లా మెడిటేషనే చేశాను. ఫీవర్ వల్ల జ్యూసెస్ తాగేదాన్ని, సాలిడ్స్ తినలేకపోయేదాన్ని. జ్యూసెస్ తాగి మెడిటేషన్ మటుకు అవర్స్ టుగెదర్ చేయటం వల్ల ఇన్ఫెక్షన్ అంతా తగ్గిపోయింది. ஸோ இவங்க வந்து அது காலைல வந்து ஃபுல்லா இவங்க வந்து நெனச்சுக்கிட்டாங்களா மெடிடேஷன்ல, ஸோ என்னுடைய நெகட்டிவிட்டி எல்லாமே வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் மூலியமா வெளிய போகுது அப்படின்னு. ஸோ அ அவங்க ஃபாதருக்கும் காட்டியிருக்காங்க. இருந்தாலும் அவங்க ஃபாதர் எப்படி இருந்தாலும் ஃபாதர் இல்லையா? அதனால ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒரு டேப்லெட்டும் அவங்க யூஸ் பண்ணல. ஃபுல்லா மெடிடேஷன்லயும் அவங்க வந்து ஆ கியூர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அப்ப வந்து அவங்களால சாலிட் ஃபுட் ஃபீவர் இருக்கிறதால சாலிட் ஃபுட் வந்து சாப்பிட முடியல. அதனால வெறும் ஜூஸஸ் மட்டும் குடிச்சுட்டு கன்டினியூஸா அவங்க மெடிடேஷன் பண்ணி அவங்க வந்து கியூர் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அப்போ இவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம், பயங்கரமான சந்தோஷம். ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த வந்து சாதிச்சுட்டோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையும் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஒரு நம்பிக்கையும் வளர்ந்திருக்கு. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஆ அ அவங்க ஃபாதருக்கும் தெரிய வந்திருக்கு இல்லையா? ஸோ தியானத்துல வந்து இருக்குன்னு. ஃபுல்லா அவங்க கால முழுக்க வந்து ஹீலிங் ஆயிருக்கு. ஃபீவர்ல எல்லாமே வந்து எந்த டேப்லெட்டும் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணவே இல்ல.
తర్వాత చాలా హ్యాపీ అయ్యాను. ఇది చాలా మిరాకిల్ లాగుంది. ఇన్ని సర్జరీస్ చేయించుకొని, ఇన్ని చేయించుకున్నా లేనిది మెడిటేషన్‌తో ఇది పాసిబుల్ అయింది అని చెప్పి ఆహ్, ఇంకా ఎక్కువ చేసేదాన్ని. 10 డేస్‌కి నాకేమైందంటే ఇంత లావుగున్న లెగ్ స్లోగా సన్నం అవుతూ వచ్చింది. అంటే అప్పుడు అర్థమైంది ఓకే. లోపలున్న పసంతా రావటం వల్ల కాలు సన్నమయింది. అప్పటి వరకు నేనెప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న ఫ్రాక్స్ లాగా, నైటీస్ లాగా ఇలాగే యేసుకునేదాన్ననమాట. ఎప్పుడు చుడిదార్ యేసుకుంటాను. ఇలాగ డ్రీమ్ లాగా చేసుకుంటూ ఉండేదాన్ని. అప్పటి నుంచి ఇంక అన్నీ వేసుకోవడం, నార్మల్ సైజ్‌కది ఆహ్, వచ్చేయటం. తర్వాత హ్మ్, మా ఇంటి బయటకి ఒక రోడ్డుంటుంది. వాకింగ్ రోజు మా ఫాదర్ నన్ని వాకర్‌తో తీసుకెళ్ళి కొన్ని 2 స్టెప్స్ ఎక్స్‌ట్రా, 2 స్టెప్స్ ఎక్స్‌ట్రా ఎవ్రీడే నడిపించేవారనమాట. ఎలా అంటే ఆ రోడంతా అటు ఇటు షాప్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు నా గురించి చైర్స్ పెట్టేవారు. తను నడవలేకపోతుంది కూర్చోబెట్టండి అని. కాలికి ఫుల్ సపోర్ట్‌గా షూ ఉండేది నాకు. పైన నీ జాయింట్ వరకు షూ ఉండేది. అస్సలు నడవలేకపోయేదాన్ని. అలాంటిది ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఏమైందంటే వాకర్ తీసి స్టిక్‌కొచ్చాను. స్టిక్ నడుస్తూ, నడుస్తూ కూడా కొన్ని రోజులు స్టిక్‌తో నడుస్తూ మా ఫాదర్‌తో అన్నాననమాట. డాడీ నేను స్టిక్ లేకుండా ట్రై చేస్తానని. మా ఫాదర్ ఏమో లేదు లేదు నువ్వెలాగా అలాగా నడుస్తావు. డాక్టరేమో అసలు నీకు స్టిక్ కంపల్సరీ అని చెప్పారు. సరే స్టిక్ మీకిచ్చేసి మీ చెయ్యి పట్టుకొని మీ హ్యాండ్ సపోర్ట్‌తో నేను వాక్ చేస్తాను ఈ రోడ్డు అని చెప్పాను. చెప్తే సరే అయితే అని చెప్పి అన్నారు. అప్పుడు ఆయన హ్యాండ్ నేనిలా పట్టుకొని వాక్ చేస్తూ ఉన్నాననమాట. ஸோ இவங்க வந்து அப்படியே அவங்க தியானம் பண்ண பண்ண ஒரு 10 நாளுக்கு என்னாச்சுன்னா, அவங்க காலு வந்து ரொம்ப கனமா இருந்த காலு வந்து ரொம்ப மெலிசாயிட்டே போச்சு. அப்புறம் அந்த அவங்களுக்கு வந்து அதுவரைக்கும் வந்து சின்ன சின்ன ஃப்ராக்ஸு, நைட்டி அந்த மாரி தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இவங்க வந்து ஒரு சுடிதார் போடுறதே வந்து ஒரு ட்ரீம் மாரி வச்சு, அ அந்த நான் அந்த மாரி ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுறேன் அப்படின்னு நெனச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப் ஆ அப்படி இருந்த காலகட்டத்தில, அவங்களுக்கு வந்து கால் வந்து அந்த ஃபஸ்ஸுல வெளிய போனதால, அந்த இன்ஃபெக்ஷன்லாம் வெளிய போனதால, அவங்க காலு வந்து நார்மல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு, நார்மல் ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து வேர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இதுக்கப்புறமா வந்துட்டு இவங்க வீட்லயே ஒரு மிராக்கிள். ஏன்னா இந்த ஏன்னா இவ்ளோ சர்ஜரிஸ் பண்ணியும், இவ்ளோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தும், ஒரு நார்மல் ஆகாத காலு வந்து பாருங்க 2 வருஷமா அவங்க வந்து நார்மல் ஆகாத காலு வந்து, இந்த தியானம் பண்ணி 1 மாசத்திலேயே அவங்களுக்கு வந்து இவ்ளோ ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு 10 நாள்ல அவங்க கால் நார்மல் ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா இவங்க வந்து இவங்க இவங்க வீட்டுக்கு வெளிய வந்ததும் ஒரு ரோட்ல வந்து இவங்க வாக் பண்ண வைப்பாங்க. அது வந்து இந்த பக்கமும், அந்த பக்கமும் 2 பக்கமும் ஃபுல்லா ஷாப்ஸ் இருக்கும். அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்களா, இவங்க வாக் பண்ணும்போது சேர்ஸ்லாம் வெளிய போட்டு வச்சுப்பாங்களாம். இவங்களால நடக்க முடியலையே, உட்கார வைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் இவங்க ஃபாதர் வந்து கொண்டு போயிட்டு ஒரு அ நீக்கு சப்போர்ட் இருக்குமா, ஷூஸ் மாதிரி நீ வரைக்கும் வர்ற சப்போர்ட் இருக்குமா. அதுக்கப்புறமா ஒரு சப்போர்ட்லயே அவங்க வந்து வாக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ டெய்லி எவ்ரிடே 2 ஸ்டெப்ஸ் அதிகமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா இவங்க இப்படியே தியானம் பண்ணி, பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து அ உங்களால சுத்தமா வாக் பண்ணவே முடியாது முதல்ல. ஆனா அதுக்கப்புறமா வந்து அந்த அ வாக்கர எடுத்துட்டு வெறும் ஒரு ஸ்டிக் வச்சு வாக் பண்றது. அப்புறமா அவங்க வாக் பண்ணும்போதே அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்துட்டு, எனக்கு ஸ்டிக் வேண்டாம். நான் வந்து ஸ்டிக் இல்லாமயே வாக் பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க ஃபாதர் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ஃபாதர் வந்து ஓகே ஃபர்ஸ்ட் என்னுடைய சப்போர்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு அவங்கள புடிச்சுட்டு அவங்க வாக் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாரி வந்து அவங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து முழுக்கையா இண்டிவிஜுவலா அவங்க வாக் பண்ணவும் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. అప్పుడు ఇంకా షూ లేదు. షూ తీసేసాము. తర్వాత వాకర్ లేదు. తర్వాత స్టిక్ లేదు. డాడీని పట్టుకొని ఇలా కొన్ని స్టెప్స్ నడుస్తూ, నడుస్తూ మెల్లిగా ఆయన చేతిలోంచి నేను ఆయన్ని కూడా వదిలేసి నేను ఇండివిడ్యుయల్‌గా నడుచుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయాననమాట. అసలు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించిందంటే ఆ మూమెంట్ ఇప్పటికి నాకు గుర్తు. అదే రోడ్‌లో ఆ షాప్ వాళ్ళందరూ నడలేకపోతుందని నేను నడుస్తుంటే ఆపి కూర్చోబెట్టి అలా చూస్తుంటే నాకు ఏదో ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది. ఎందుకు చూస్తున్నారు? నా పని నేను చేసుకుంటున్నాను గదా! అలా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. కానీ అదే రోడ్డు మీద
నేను ఎవ్వరు హెల్ప్ లేకుండా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే చాలా ఒక ప్రౌడ్ మూమెంట్ అనమాట. నేను పుట్టినందుకు ఏదో సాధించాను. నాకు మెడిటేషన్ ఇంత ఇదొక గిఫ్ట్. లెగ్‌ని ఎందుకిలా అయింది అని బాధపడేదాన్ని. ఆ రోజు నుంచి లెగ్‌కి ఎప్పుడు థాంక్స్ చెప్పుకుంటాను. నువ్వు అసలు ఇలా జరగకుంటే నేనసలు మెడిటేషనే తెలిసేది కాదు. నా లైఫ్ ఇంత ఆహ్, బ్యూటిఫుల్‌గా, హ్యాపీగా మనం బ్రతకచ్చు అనేది కూడా నాకు తెలిసేది కాదు అని చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాననమాట. ఆ రోజు నుంచి ఆ రోడ్డు ఇంక మా ఫాదర్ తీసుకొచ్చేదాన్ని కాదు. నేనే వాక్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయేదాన్ని. వాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేదాన్ని. ఆ షాప్ కీపర్స్ వచ్చి నన్ను అడిగేవారు. "నువ్వేనమ్మా ఇక్కడ మీ ఫాదర్ తీసుకొనొచ్చేవారు నువ్వేనా? లేకపోతే మీ సిస్టరా?" అని అంత డౌట్‌ఫుల్‌గా అడుగుతుంటే, "లేదు నేనే. నేనే నడుచుకుంటూ డాడీ వచ్చేవారు. ఇది నాకు మెడిటేషన్ వల్లే నాకు పాసిబుల్ అయిందంటే" వాళ్ళు చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యేవారు. చాలా బాధపడేవాళ్ళం మేము. అలా వాక్ చేస్తుంటే అలాంటిది ఇలా చేస్తున్నాం అంటే చాలా గ్రేట్. నిజంగా మెడిటేషన్ చాలా பவர்ஃபுல் అని వాళ్ళు కూడా అన్నారనమాట. ஸோ அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 2 அடி கூட ரொம்ப கஷ்டமா எடுத்து வச்சவங்க. அதுக்கப்புறம் மொல்லமா அந்த வாக்கர் ஃபர்ஸ்ட்டு ஷூ ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறமா வாக்கர் எடுத்துட்டாங்க. அப்புறமா வந்து ஸ்டிக்கு கூட வந்து யூஸ் பண்ணல. ஸோ அப்படியே வந்து அவங்க ஃபாதர் சப்போர்ட் எடுத்து நடக்கிறவங்க, சடனா ஒரு நாள் வந்துட்டு ஃபாதர் சப்போர்ட் கூட இல்லாம அவங்களே இண்டிவிஜுவலா அவங்க வாக் பண்ணாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அந்த மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ப்ரவுட் மூமெண்ட்டா இருந்தது. ஏன்னா, இத்தன நாள் வந்து அந்த ஷாப்ஸ்க்கு இடையில வந்து அவங்க நடக்கும்போது எல்லாரும் "அ உட்காரம்மா, உன்னால முடியல இல்லையா?" அப்படின்னு சொல்லும்போது, இவங்க வந்து நான் வந்து என்னுடைய வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன் இல்லையா? இவங்க ஏன் என்ன பார்க்குறாங்க? ஏன் கவனிக்கிறாங்க? அப்படின்னு இவங்க ஒரு மனசுல வந்து கொஞ்சம் சங்கடமா இருந்துச்சாம். ஆ ஆனா அதே மக்கள் மத்தியில வந்து இவங்க இண்டிவிஜுவலா வாக் பண்ணி நடக்கும்போது, இவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹேப்பியா இருந்தது. அதுக்கப்புறமா அவங்க ஃபாதர் கூட இல்லாம அவங்க வந்து தனியாவே வாக் பண்ணும்போது, நெறைய பேரு வந்து கேட்பாங்களாம். "அ நீங்களா? இல்லன்னா உங்க சிஸ்டரா?" அப்படின்னு. இல்ல நான் தான்." அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்லும்போது ரொம்ப ஹேப்பியா, அப்புறம் மெடிடேஷன் பண்றதால என்னால இவ்ளோ பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு அவங்களுக்கு அப்புறம் வந்து மெடிடேஷன் அதாவது அந்த லெக்கு கூட அந்த ரைட் லெக்க கூட அவங்க வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிப்பாங்களாம். ஏன்னா, "உனக்கு இந்த மாரி ஆனதால தானே எனக்கு தியானம் தெரிஞ்சது. இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப அற்புதமான வாழ்க்கையா மாறிடுச்சு. ஒரு ஆனந்தமான வாழ்க்கைய வந்து நான் வாழ்றேனா, இந்த தியானத்துக்குள்ள வந்திருக்கேனா, எனக்கு இந்த மாரி ஆனதால தானே." அப்படின்னு அவங்க வந்து அந்த ரைட் லெக்குக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி அவங்க லைஃபே வந்து ஒரு டர்னிங் பாயிண்ட்டா மாறியிருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து போய் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கெல்லாம் மெடிடேஷன் சொல்லும்போது, நெறைய பேர் வந்து ஓகே மெடிடேஷன்ல இவ்ளோ பவர் இருக்கா? அப்படின்ற விஷயத்தையும் அவங்க வந்து கிரகிச்சிருக்காங்க. எஸ். అప్పుడు ఇంక చెన్నై అపోలోకి ఫైనల్ చెకప్‌కి వెళ్ళాము. వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్స్ అంతా చెక్ చేసి, అసలు నేను ఏ హెల్ప్ లేకుండా నడుస్తూ రావడం చూసి వాళ్ళందరూ చాలా సర్ప్రైజ్ ఫీల్ అయ్యారనమాట. ఎలాగిది పాసిబుల్ అయిందని మొత్తం లెగ్ టెస్ట్ చేస్తే న్యూరో సిస్టమ్ కూడా చాలా బాగా రెస్పాన్స్ అవుతుంది. అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంది. ఎలా పాసిబుల్ అయింది అంటే అప్పుడు నేను వాళ్ళకి అదే చెప్పాను. నేను చేసిందల్లా మెడిటేషన్, వెజిటేరియన్ కింద ఉండడమే. ఈ 2 ఫాలో అయ్యాను. నాకే సపోర్ట్ అవసరం అవ్వలేదు అని. అప్పుడు డాక్టర్స్ అందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి, వెంటనే నా లెగ్‌కి కొన్ని స్నాప్స్ తీసుకున్నారు. ఇలాంటి కేసెస్ ఫర్దర్‌గా ఏమైనా వస్తే వాళ్ళకి చూపిస్తాము. ఇలా ఇంత రికవరీ ఉంటుందని వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అని చెప్పి డాక్టర్స్ అయితే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు. ఎందుకంటే ఇంత చిన్న ఏజ్‌లో ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ అయిందని వాళ్ళు చాలా ఆలోచించి నా మీద అన్ని ట్రీట్మెంట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేవారు. అలాంటిది నన్ను వాళ్ళు అలా చూసేసరికి చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారనమాట. ஸோ இதுக்கப்புறமா வந்து இவங்க சென்னை அப்போலோக்கு ஃபைனல் செக்கப்காக போயிருக்காங்க. ஸோ அங்க வந்து ஆ இவங்க வந்து தனியா நடந்து வரதே அவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு சர்ப்ரைஸா இருந்திருக்கு. ஏன்னா, இவங்களுக்கு நடந்த ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடென்ட் இல்லையா? ஸோ அது நடந்து வந்ததே அவங்க ரொம்ப சர்ப்ரைஸா ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறமா அவங்களுக்கும் வந்து அவங்க கேட்டாங்க, "எப்படி நீங்க இவ்ளோ தூரம் ரிகவரி ஆனீங்கன்னா?" ஸோ நான் வந்து ஒண்ணுமே பண்ணலங்க. இந்த தியானம், இந்த மெடிடேஷன் தான் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறமா பியூர் வெஜிடேரியனிசம்.
சுத்தம் சாக்காகாரியா இருந்திருக்கேன் அப்படின்னு அவங்க செஞ்சதை அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களும் வந்து அந்த லெக்கோடைய போட்டோஸ் பிஃபோர் ஆஃப்டர் எல்லாமே வச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி யாராவது இந்த மாதிரி கேஸ் யாராவது வந்துச்சுன்னா இவ்வளோ ரிகவரி பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்களுடைய ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் கூட எடுத்துக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ரொம்ப அதாவது ஒரு ரொம்ப சின்ன வயசுலயே இவங்களுக்கு வந்து இவ்ளோ பெரிய ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னு அப்போலோ டாக்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பார்த்து பார்த்து இவங்களுக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் குடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து இவங்கள பார்க்கும்போது இவ்ளோ ஓகே நார்மல் லைஃப்க்கு ரிட்டர்ன் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியா அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க. இவங்க பண்ண மெடிடேஷனையும் அவங்க வந்து ரொம்ப அப்ரிஷிయేట్ பண்ணாங்க. యెస్ మ్యామ్. తర్వాత వైజాగ్ వచ్చేసాము. ఇంకా నార్మల్‌గా ఇంక బెడ్ అంతా వదిలేసి మళ్ళీ నా నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్‌కి ఇంకెవ్వరి హెల్ప్ లేకుండా అన్నీ నా అంతట నేనే అన్నీ చేసుకోవడం, బయటకి వెళ్ళడం, ఫ్రెండ్స్‌తో కూడా వెళ్ళిపోవటం షాపింగ్‌కైనా, ఎక్కడికైనా. చక్కగా నేనొక్కరిదాన్నే వెళ్ళి రావటం, స్టెప్స్ కూడా ఎక్కడం, దిగటం, ఎంత కొంచెం ఇదున్నా ఎక్కేయటం, దిగేయటం అన్నీ ఇంకా నార్మల్ లైఫ్ స్టైల్‌లోకి నేను మళ్ళీ యాక్సిడెంట్ ముందెలా అలాగా నేను వచ్చేసాననమాట. ఇది చూసి మా ఫ్యామిలీ కూడా ఫస్ట్ మెడిటేషన్‌తో ఇది పాసిబులా? వెంకట్ సార్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు అసలు క్వెషన్ మార్క్ కింద ఇతనేదో చెప్తున్నారులే అన్నట్టు విన్నారు. కానీ అది చూసిన తర్వాత నాలో ఇంత చేంజ్ వచ్చిందని తెలిసిన తర్వాత మా ఇంట్లో మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేశారు. చేసి ఎలా చేయాలో చెప్పమ్మా అని నన్నే గైడెన్స్ ఇమ్మని వాళ్ళు కూర్చొని అప్పటి నుంచి వాళ్ళు కూడా మెడిటేషన్ చేయడం, వెజిటేరియన్ కింద అవ్వటం అన్నీ చేస్తుండేవారు. ఇంకా అలాగా పిరమిడ్స్‌కి వెళ్ళడం నేను కూడా. పిరమిడ్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి? అప్పటి వరకు నాకు తెలీదు. వెంకట్ సార్‌ని తీసుకెళ్ళానంటే పిరమిడ్స్‌కి తీసుకెళ్ళేవారు. తర్వాత 24 అవర్స్ ధ్యానం అవుతుంటే అక్కడికి వెళ్లి ధ్యానం చేసేదాన్ని నైట్ అంతా. అలా ఇంక అన్నీ చేస్తుండేదాన్ని. తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా శాకాహార ర్యాలీలో పార్టిసిపేట్ చేసేదాన్ని. శాకాహార ర్యాలీ కూడా నాకు మెడిటేషన్‌లో ఒక విజన్ వచ్చిందనమాట. ఒక ఎలియన్ వచ్చి శాకాహార ర్యాలీ ఖచ్చితంగా చేయాలి నువ్వు. ఎక్కువ ఎంత వీలైతే అన్ని ర్యాలీస్ చెయ్యు అని చెప్తే నేను వెంటనే ఇక్కడ పిరమిడ్ వైశాఖి పిరమిడ్ అని ఉంది మాకు మురళీనగర్‌లో. అక్కడ నేను క్లాసెస్ తీసుకునేదాన్ని. తర్వాత చాలా మంది మాస్టర్స్‌ని పిలిచి ఎవ్రీ వెడ్నెస్‌డే క్లాసెస్ పెట్టించేదాన్ని. ఇంక వాళ్ళందరినీ గ్యాదర్ చేసి శాకాహార ర్యాలీ చేద్దామని చెప్పి అక్టోబర్ 2ని మేము తర్వాత ఇంకో ఏరియాలో లక్ష్మణరావు అంకుల్ అని చెప్పి ఎన్‌జిఓస్ కాలనీలో వాళ్ళ టీము అందరం కలిపి మొత్తం ఇక్కడి నుంచి చాలా చుట్టుపక్కలున్న ఏరియాస్ అంతటికి కూడా శాకాహార ర్యాలీ వ్యాన్ ఏసుకొని మొత్తం ర్యాలీ చేశామన్నమాట అక్టోబర్ 2. అప్పటి నుంచి మాక్సిమం అక్టోబర్ 2 ర్యాలీస్ ఎక్కడుంటే అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. ஸோ இப்படி இவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா கியூர் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா இவங்க வந்து இவங்களுக்கு தியானம் சொல்லிக் கொடுத்த வெங்கட் சார் என்ன சொன்னாரு ஃபர்ஸ்ட், ஸோ நீ வந்து மெடிடேஷன் பண்ணா மறுபடியும் ஆக்சிடென்ட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தியோ அப்படியே ஆயிடுவேன் அப்படின்னு. ஸோ அப்போ இவங்க சொல்லும்போது இவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருமே நம்பல. இந்த தியானத்தால இவ்வளவு பாசிபிளா அப்படின்னு யாருமே நம்பல. ஆனா இவங்க வந்து அதுக்கப்புறமா நார்மல் லைஃப்க்கு ரிட்டர்ன் ஆயிட்டாங்க. அவங்க வேலைகள் அதாவது இந்த பெட் ரிடன் இல்லையா, அந்த பெட்ல எடுத்து போட்டுட்டாங்க. நார்மல் லைஃப் அதாவது அவங்க அவங்க வேலையை அவங்க செஞ்சுப்பாங்க. ஸ்டெப்ஸ் இருந்தாலும் மேல கீழே இறங்குறதும், அதுக்கப்புறமா ஷாப்பிங் போறது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷாப்பிங் போறது, இந்த மாதிரி அவங்க வந்து பேக் டு நார்மல் லைஃப் வந்துட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்த அப்புறமா அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸும் சரி, அவங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களும் சரி, எல்லாருமே வந்துட்டு இந்த தியானம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு. அப்புறமா வந்து இவங்க வந்து பிரமிட்ஸ் பத்தி அவங்க முன்னாடி எதுவும் தெரியாது. ஸோ அவங்க வெங்கட் சாரையே கேட்டிருக்காங்க பிரமிட்ஸ் கொண்டு போங்க அப்படின்னு. அந்த பிரமிட்ஸ்ல வந்து 24 ஹவர்ஸ் மெடிடேஷன் பண்ணா அங்க எல்லாம் 24 ஹவர்ஸ் தியானம் பண்றது, அந்த மாதிரி நிறைய சாதனை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஒரு நாள் வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து தியானத்துல ஒரு ஏலியன், அதாவது வேற்று வேற்று கிரக மாஸ்டர்ஸ் அவங்க வந்துட்டு இவங்களுக்கு நிறைய சாக்காகார ரேலி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதை வச்சுட்டு
முடிச்சுட்டு இவங்க முரளி நகர்ல வந்து வைஷாக்கி பிரமிட்னு இருக்கு. அதுல வந்து இவங்க எவ்ரி வெட்னஸ்டே நிறைய மாஸ்டர்ஸை கூப்பிட்டுட்டு வைசாக்கி பிரமிட்ல இந்த தியானம் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்க அவங்களும் இன்னொருத்தர் என்ஜிஓ காலனில ஸோ இருக்கிற இன்னொரு மாஸ்டரையும் சேர்த்துக்கிட்டு இவங்க வந்து எவ்ரி வீக்கும் ஷேக்கஹார் ரேலி பண்றது, அப்புறமா அக்டோபர் 2க்கு ஷேக்கஹார் ரேலி பண்றது. ஸோ அந்த மாதிரி ஷேக்கஹார் ரேலிஸ் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறமா இவங்க வந்து எப்போ அக்டோபர் 2க்கு ஷேக்கஹார் ரேலி பண்ணாலும் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. అలా ర్యాలీస్ చేసేదాన్ని. చాలా మంది నడవలేవమ్మా, బైక్ మీద రా లేకపోతే వెనక్కి రా అనేవారు. నేను ఒప్పుకునేదాన్ని కాదు. నేను ఎంతవరకు నడుస్తాను అంతవరకు నడుస్తానని చెప్పి శాకాహారం గురించి స్లోగన్స్ చెప్పుకుంటూ ఒక 2 కిలోమీటర్స్ వరకు నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళి చెప్తూ వచ్చేదాన్ని. ఎంత ఎనర్జీ ఫ్లో ఉండేదంటే అసలు నాకు ఆ పెయిన్ కానీ ఆ స్ట్రెస్ కానీ తెలిసేదే కాదు. అలా ర్యాలీస్ చేసేదాన్ని. క్లాసెస్ అయితే విశాఖపట్నం డిస్ట్రిక్ట్ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా, వెస్ట్ గోదావరి, ఈస్ట్ గోదావరి, విశాఖపట్నం, తర్వాత హైదరాబాద్, అలా కొన్ని చాలా వరకు వెంకట్ సార్ నేను కలిపి వెళ్ళి చాలా చోట్ల నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ తర్వాత క్లాసెస్ చెప్తూ ఉండేదాన్ని. ஸோ இவங்க அப்படியே வந்து இந்த ஷாக்காஹார ரேலிஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ இவங்க பண்ணும்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்களா, நீ உன்னால அவ்வளவு தூரம் போக முடியாதும்மா, நீ கொஞ்சம் பின்னாடி வா, இல்லைன்னா பைக்ல வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா. இல்ல, நான் வந்து எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் போகிறேன் அப்படின்னு. அவங்களால முடிஞ்ச டிஸ்டன்ஸ், அதாவது 2 கிலோமீட்டர் அப்படி கூட வந்து அவங்க ரேலி பண்ணிக்கிட்டே போயிடுவாங்களாம். ஸோ அவங்க ஷேக்கஹார் ரேலி பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி ஃபீலிங். ஏன்னா இது வந்து ஹையஸ்ட் இது இல்லையா. ஸோ அவ்வளோ எனர்ஜி ஃப்ளோ இருக்கும் அவங்க பாடியில, ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா. அந்த மாதிரி இவங்களும் வெங்கட் சாரும் ஈஸ்ட் கோதாவரி, ராஜமன்றி, அப்புறம் ஹைதராபாத், இங்க எல்லாமே வந்து இவங்க வந்து இந்த ஷேக்கஹார் ரேலிஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க. మెడిటేషన్ అనేది ఫుల్ గా నా లైఫ్ ని మార్చేసింది. లైఫ్ స్టైలే కాదు, లైఫ్ ని ఒక టర్నింగ్ తిప్పింది అన్నమాట. అలా నేను ఫిజికల్ గా నాకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా నా లోపలే ఆన్సర్ వచ్చేది. మెడిటేషన్ లో అలా కూర్చుంటే చాలు, ఒక విజన్ రూపంలోనో లేకపోతే ఒక వాయిస్ రూపంలోనో నాకు దానికి ఆన్సర్ అనేది క్లియర్ గా తెలుస్తుండేవి. ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ చాలా వస్తూ ఉండేవి. నేను అనుకున్నాను అప్పుడు, ఇది ఫిజికల్ గానే కాదు, ఇది చాలా బియాండ్, ఇంకా చేస్తాను, ఇంకా ఏదో తెలుసుకోవాలి అని ఇంకా ఇలా జర్నీ చేస్తూ ఉండగా నాగేశ్వర సార్ని నేను వైజాగ్ లోనే ఒక మిల్లరప్ప బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ అని చేస్తుంటే అక్కడ మీట్ అయ్యాను. అప్పుడు సార్ని కలిసి అన్నాను, సార్ ఇంకా ఇందులో ఎంతో ఉంది, ఇంకా నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను, ఇది ఫిజికల్ బాడీ వర్కే కాదు, చాలా బియాండ్ ఉంది అంటే సార్ అన్నారు, చెయ్యు చేస్తూ ఉండు, ఇంకా నీకే తెలుస్తుంది అని చెప్పి సార్ నాతో ఎప్పుడు టచ్ లో ఉండేవారు అనమాట. ఒక్కొక్కసారి కాల్ చేసేవారు, కాల్ చేసి ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి అని అడుగుతుండేవారు. తర్వాత నాకు జాబ్ వచ్చింది, గవర్నమెంట్ జాబ్ కి వెళ్ళిపోయేదాన్ని, జాబ్ నుంచి వచ్చేసేదాన్ని. ఎవరు హెల్ప్ లేకుండా ఒక 20 స్టెప్స్ అప్ అండ్ డౌన్ నేనే ఎక్కి దిగిపోయేదాన్ని, జాబ్ చేసేసుకునేదాన్ని, ఇంటికి వచ్చేసేదాన్ని. ஸோ அப்படி இவங்க வந்து தியானம் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு தெரியாமலே அவங்க இன்னர்ல வந்து ரொம்ப ஒரு ஆனந்தத்தை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறமா எந்த ஒரு கொஸ்டின் போட்டாலுமே வந்து அந்த தியானத்திலேயே அவங்க இன்னர்ல இருந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆன்சர் வர்றது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இல்ல, இது வந்து இந்த தியானம் அப்படின்றது வெறும் பிசிக்கல் பாடிக்கு மட்டுமே கிடையாது, இது இன்னமும் பியாண்ட், அதனால இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய சாதனை பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுன காலகட்டத்துல இவங்களுக்கு ஒரு மாஸ்டர் வந்து அறிமுகமானாங்க, நாகேஸ்வர சாரு. சோ அவங்க கிட்ட வந்து இவங்க பேசியிருக்காங்க, எனக்கு வந்து இன்னமும் இந்த தியானத்துல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இருக்கு அப்படின்னா. சோ அவங்க வந்து ஆமா, இன்னும் பண்ணுங்க, இதே மாதிரி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சோ அவரு வந்து இவங்க கூட போன்ல பேசி எப்பயுமே டச்ல இருந்திருக்காங்க. சோ இவங்களுக்கு வர டவுட்ஸ் எல்லாம் வந்து கிளாரிஃபை பண்ணிட்டு, சோ இப்படி அவங்க வந்து தியானம் பண்ண இன்னமும் சாதனை இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் வந்திருக்கு. ஸோ அதுல வந்து ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஏறணும். ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல இருந்திருக்கு அந்த ஆஃபீஸு. ஸோ இவங்களே ஸ்டெப்ஸ் ஏறி இறங்குறது, இதெல்லாம் வந்து யாருடைய ஹெல்ப் இல்லாம வந்து அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. అలా ఇంకా చేస్తూ ఉండేదాన్ని. జాయిన్ అయిన కొన్ని డేస్ కి
నా లోపల చాలా సైలెన్స్ అన్నమాట. అది ఎక్స్‌ప్రెస్ కూడా చేయలేను. ఎలా ఉండేదంటే బుక్స్ చదువుతూ ఉండేదాన్ని. ఓషో బుక్స్‌లో ఒక చోట ఎన్‌లైటన్‌మెంట్ అని ఉంది. అప్పుడు నాకు మైండ్‌లో ఉందన్నమాట. ఎన్‌లైటన్‌మెంట్ అంటే ఏంటి? దీన్ని నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవ్వాలి అనేది ఉండేది. అప్పుడు ఓషో అక్కడ రాసారన్నమాట. ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లో ఉంటే మనం ఆ వన్నెస్‌ని మనం ఎక్స్‌పీరియన్స్ అవుతాము. సరే అయితే ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌ని నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను అని చెప్పి 'పవర్ ఆఫ్ నౌ' అన్న బుక్ నేను చదివాను. 'పవర్ ఆఫ్ నౌ' బుక్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. ఆ బుక్‌లో ఏముందంటే నువ్వు చేస్తున్న ప్రతి పనిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ, అంటే మనం ఇక్కడుంటాం, ఈ పని చేస్తాం గానీ, మన మైండ్ ఎక్కడో ఉంటుంది. అలా కాదు. నువ్వు ఇందులో ఉన్నావంటే ఇందులోనే పెట్టు మైండ్ కూడా. అలా నువ్వు అది చేస్తూ ఉన్నావు అంటే నేను ప్రాక్టికల్‌గా మార్నింగ్ లెగిసిన దగ్గర నుంచి బ్రషింగ్ చేస్తున్న దగ్గర నుంచి కూడా బ్రష్ చేస్తుంటే నేను అదే అక్కడే మైండ్ పెట్టేదాన్ని. బ్రష్ ఎలా చేస్తున్నాను? ఈ ప్రతి పని కూడా వర్క్ ఎలా చేస్తున్నాను? అక్కడే ఉండేది మైండ్. అలా ఉంటుంటే నాలో డ్యూయాలిటీని నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను. అంటే ఎలా అంటే నేను వేరు, శరీరం వేరు. అంటే బాడీ అనేది ఒక ఇన్‌స్ట్రుమెంట్, ఒక మెషిన్ అన్నమాట. నేను ఆహ్, బాడీకి బియాండ్. నేను అనేది శరీరం కాదు. నేను అనేదాన్ని ఈ బాడీ అన్న ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను అనేది నాకు ఆ డ్యూయాలిటీ అనేది ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను. ஸோ இவங்க எப்படி தியானம் கன்டின்யூ பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இவங்க வந்து ஒரு ஓஷோ புக்ஸ் படிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதில வந்து அந்த ஒன்னஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட், அதாவது நமக்குள்ள நாம இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒன்னஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறமா வந்து பவர் ஆஃப் நவ் அப்படின்ற புக் படிக்கும்போது, அவங்க வந்து இந்த நொடியில, அதாவது இந்த நொடியில பாஸ்ட் இல்ல, ஃபியூச்சர் இல்ல, இந்த நொடியில இருக்கணும். ஒவ்வொரு வேலை பண்ணும்போது அந்த நொடியில இருந்து அந்த வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த புக்ல சொன்னது, அவங்க அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து காலையில பிரஷிங் பண்ணும்போதுல இருந்தே, அவங்க வந்து அந்த மினிட்ல இருந்து அவங்க அந்த ஒர்க் பண்ணும்போது, அவங்களுக்கு ரொம்ப கிளியரா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. அதாவது அவங்க 2 விஷயமா இருக்காங்க. அதாவது இந்த பாடி இருக்கு. அதுக்குள்ள ஆன்மா இருக்கு. ஸோ இந்த பாடியும், ஆன்மாவும் தனித்தனியா அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதாவது இந்த பாடி வந்து அவங்க ஆன்மா அடையிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமென்ட்டா இவங்க பார்க்க முடிஞ்சது. ஸோ அத வந்து அப்படியே ஒரு பிராக்டிகலா அவங்க வந்து உணர்வு பூர்வமா அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. అప్పుడు నాకర్థమైందేంటంటే, ఓకే. ఈ బాడీ అన్న ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ని మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. ఒక మెషిన్ అనేది ఎప్పుడప్పుడు కొంచెం అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతుంటాయి. దాన్ని మనం మళ్ళీ రిపేర్ చేసుకొని సరి చేసుకుంటాం. కానీ ఆహ్, బాడీ అన్నదే మనం కాదు అనేది నాకర్థమైంది. ఇలాగే నేను ప్రాక్టికల్‌గా చేస్తూ ఉండేదాన్ని. ఒకలాంటి డీప్ సైలెన్స్ నా లోపలొచ్చింది. ఎంత సైలెన్స్ అంటే పడుకుంటే నైట్ టైమ్ అసలు నిద్ర ఉండేది కాదు. ఓపెన్ ఐతోనే ఉండేదాన్ని. కానీ అస్సల ఒకలాంటి అవేర్‌నెస్ అన్నమాట. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయలేం. ఒకలాంటి బ్లిస్, చాలా హ్యాపీ. ప్లస్ పొద్దున్న ఆఫీస్‌కెళ్ళాక అసలు ఆ టైర్డ్‌నెస్ కానీ ఏముండేది కాదు. నైట్ అంతా ఓపెన్ ఐతో ఆ సైలెన్స్‌లో అలాగే ఉండేదాన్ని. ஸோ இவங்க வந்து இப்படி அவங்களுக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா, ஆ இந்த ஒரு பாடி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி தான். ஸோ நம்ம எப்படி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ட நல்லா பார்த்துக்கிட்டா, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நல்லா இருக்கும். ஸோ அதுலயும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதுக்கேத்த மாரி அத வந்து நம்ம சரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாரி தான் நம்ம பாடி வந்து நம்மளுடைய ஆன்மாக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி தான். அப்படின்றதும் அவங்க வந்து உணர்வு பூர்வமா தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா அவங்க மனதுல வந்து ரொம்ப ஒரு ஆழமான அமைதிய வந்து எப்பயுமே அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்னர் சைலன்ஸ் வந்து எப்பயுமே அவங்க ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அது எவ்ளோ தூரம்னா, நைட்டு படுத்தா கூட அவங்க வந்து ஒரு அவேர்னஸோட, ஒரு விழிப்புணர்வோட, ஸோ அந்த ஒரு ம் இன்னர் சைலன்ஸோட ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட்ல ஒரு அ ஒரு நல்ல நிலையில வந்து, ஒரு பரவச நிலையில வந்து அவங்க வந்து ஓப்பன் ஐஸ்லயே அப்படியே இருந்துகிட்டே இருப்பாங்களாம். ஸோ அவங்களால அந்த அ சைலன்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து ஃபீல் பண்ணி இருக்கும்போது, அடுத்த நாள் காலையில ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டயர்ட்னஸும் எதுவுமே இருக்காதாம். ஸோ ராத்திரி முழுக்கவும் அந்த ஓப்பன் ஐஸ்லயும் அவங்க அந்த அந்த ஸ்டேட்ட வந்து அவங்க அந்த சைலன்ட் ஸ்டேட்ட என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க.
அடுத்த நாள் காலையில அவங்க நார்மல் ஒர்க்குக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப நாள் வந்து நடந்துகிட்டே இருந்தது. అప్పుడు మైండ్‌లో ఇంకేం ఉండేది కాదనమాట. ఎంప్టీగా ఉండేదాన్ని. ఆఫీస్‌కి వెళ్ళేదాన్ని. ఎలా అనిపిచ్చేదంటే, ఒక 10 డేస్ ఆఫీస్‌కి లీవ్ పెట్టేసి, ఒక రూమ్‌లో డోర్ లాకేసుకొని, నేను ఒక్కరిదాన్నే రూమ్‌లో ఉండిపోతాను. ఎవ్వరితో మాట్లాడను. కా అలా వెళ్ళిపోదాం అనిపిచ్చేది. కానీ ఇప్పుడు నేనున్న స్టేట్‌కి, ఫ్యామిలీకి సెట్ అవ్వదు. సో, వాళ్ళకది అర్థం అవ్వదు. సో, నేనేమనుకున్నానంటే ఇలా చేయకూడదు. ఎందుకంటే ఆఫీస్ జాయిన్ అయ్యి కూడా కొన్ని రోజులే అయింది. నాకక్కడ లీవ్ కూడా పాసిబుల్ కాదు. అలాగే ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా వాళ్ళకర్థం అవ్వదు. నాకర్థమవుతుంది కానీ, నా స్టేట్ వాళ్ళకర్థం అవ్వదు. సో, వాళ్ళు భయపడతారు అని చెప్పి నేనొకటే అనుకున్నా. నేను ఆఫీస్‌కి వెళ్ళిపోతాను. ఇంట్లో నా పనులు అన్నీ నార్మల్‌గుంటాను. ఏ రూమ్‌లోకి వెళ్లి ఒకరిదాన్నే కూర్చోను. అవసరం అయినప్పుడే నోరు విప్పి మాట్లాడతాను. అవసరం లేనప్పుడు నా లోపల నా ఇన్నర్‌లోనే నేనుంటాను అని చెప్పి అలాగే ఉండేదాన్ని. నాకేమనిపిచ్చేదంటే, నా ఇన్నరే నాకొక ఫ్రెండ్ అన్న ఫీలింగ్ ఉండేదనమాట. ఆఫీస్‌లో కూడా ఏదైనా అవసరం అయితే ఒక మాట మాట్లాడేదాన్ని. ఇంట్లో అయినా సరే అవసరమైతే మాట్లాడేదాన్ని. లేకపోతే ఆ సైలెన్స్‌ని ఆ స్టేట్‌లో ఉంటూ అదే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఆ స్టేట్‌లోనే ఉండేదాన్ని. ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு அந்த ம் சைலண்ட் ஸ்டேட் எவ்ளோ தூரம் அவங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சுன்னா, எல்லாமே இந்த ஆஃபீஸ் எல்லாமே விட்டுட்டு ஒரு 10 நாள் லீவ் போட்டுட்டு, அப்படியே டோர் லாக் பண்ணி, அவங்க தனிமையா அப்படியே தனிமைய என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணிட்டு இருக்குமா. ஆனா அவங்க இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல அவங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் சரி, ஸோ அவங்க இந்த நிலைய புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஏன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக நிலைய வந்து ஒரு நார்மலான பர்சன்ஸ் புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? ஸோ அதனால இவங்களால அந்த மாரி பண்ண முடியல. இருந்தா கூட வந்து அவங்க வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்காங்க. எதுவும் மைண்ட்ல எந்த ஒரு தாட்ஸும் எதுவுமே கிடையாது. ஃபுல்லா எம்ப்டி ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்புறமா ஆஃபீஸுக்கு போனா கூட அவங்க வந்து ஏதாவது தேவை இருந்தா மட்டும் தான் நம்ம பேசணும். அப்படி இல்லன்னா அந்த இன்னர் சைலன்ஸோட அந்த ஒன்னஸ்ல இருந்துடலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்துட்டு ஏதோ தேவை இருந்தா மட்டும் தான் அவங்க பேசுவாங்க. இல்லன்னா அப்படியே சைலன்ட்டா இருந்துப்பாங்க. அந்த மாதிரி வந்து எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. அப்படியே ஒரு சைலன்ஸ் அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க. అలాగా అది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. కానీ ఏంటవుతుందో నాకర్థమయ్యేది కాదు. ఎంత ఎంప్టీగుండేది. కానీ చాలా ఆ బ్లిస్‌ఫుల్ స్టేట్ అలాగే మెయింటైన్ అయ్యేది. ఇలా అవుతూ ఉంది. ఒక చెట్టుని చూస్తే, ఒక చెట్టులోని కూడా మెల్ట్ అయిపోతున్నట్టు అనిపిచ్చేదనమాట. నేను అనేది నాకేం కనిపిచ్చేది కాదు. అందులోని నేను అలా అనిపిచ్చేది. ఒకరోజు ఆఫీస్‌కి వెళ్దామని చెప్పి రెడీ అవుతున్నాను మార్నింగ్. ఓపెన్ ఐతో ఇది మెడిటేషన్‌లో కాదు. ఫిజికల్ ఓపెన్ ఐతో నా కాన్షియస్‌నెస్ ఇలాగ ఫుల్ ఎక్స్‌పాండ్ అయిపోతుందనమాట. ఫుల్ ఎక్స్ నేనదలా చూస్తున్నాను. ఎక్స్‌పాండ్ అయిపోయి అంతటా నేనే ఉన్నాను. నాలోనే అంతా ఉంది అనేది నాకది ఫుల్‌గా కనిపిస్తుంది. అది ఫుల్ ఫీల్ అయ్యాను. ఓపెన్ ఐతో అయింది. ஸோ இவங்க வந்து இப்படியே அவங்க இன்னர் சைலன்ஸ் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணும்போது, அவங்க வந்து ஒரு மரத்த பார்த்தா கூட அது அப்படியே கரைஞ்சு அவங்க அவங்களுக்குள்ள இணையிற மாதிரி, அந்த மாரிலாம் அவங்க வந்து தெரிஞ்சிருக்கு. ஸோ ஒரு நாள் இந்த மாரி இருக்கும்போது, சடனா ஒரு நாள் வந்து நேக்கட் ஐஸ்லயே அவங்க பாடியில இருந்து, அவங்க ஹார்ட்ல இருந்து எல்லாமே அந்த எனர்ஜி, அந்த கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லாமே வந்து பரவிட்டு, எல்லாமே நானா இருக்கேன். எல்லாமே நான் தான் அப்படின்ற ஒரு கான்ஷியஸ்னஸ் எல்லா இடத்துலயும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. அவங்க வந்து அத பாத்துக்கிறாங்க. ஸோ அனைத்துலயும் அடங்கி இருக்கேன் அப்படின்ற ஒரு பரவச நிலைய வந்து அவங்க வந்து அடைஞ்சிருக்காங்க. అలా జరిగిన తర్వాత నాకు నాగేశ్వరరావు సార్ కాల్ చేశారు. ఎందుకు చేశారో తెలీదు చేశారు. "ఏమవుతుంది మేడం? ఎలా అవుతుంది మెడిటేషన్?" అంటే, "సార్ ఇలా అవుతుంది. ఏంటో తెలీదు. ఇదే స్టేట్‌లో నేను ఒక 3, 4 డేస్ నుంచి ఉంటున్నాను" అని. అప్పుడు సార్ చెప్పారనమాట. "నువ్వు వన్నెస్‌ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యావు. నీకు జరిగిందే ఎన్‌లైటన్‌మెంట్. ఆల్రెడీ పాస్ట్ లైఫ్‌లో నీకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకోసారి దాన్ని ఎక్స్‌పీరియన్స్ పొందావు" అని చెప్పి. అప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. ఓకే. నేను బుక్‌లో చూసి ఓషియో బుక్‌లో ఎన్‌లైటన్‌మెంట్ ఏదనుకున్నానో అది నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యాను. అంటే డ్యుయాలిటీ పోయి వన్నెస్ అనేది నాకు ప్రాక్టికల్‌గా నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయ్యానని తెలిసింది. అలా నా అవేర్‌నెస్‌లో మార్పు రావడం, ఇంకా డెప్త్‌కి వెళ్ళడం, నా సోల్‌మేట్‌ని కూడా నేను మెడిటేషన్‌లోనే చూసుకున్నాను తెలిసింది.
అప్పుడు అవసరం అయింది. సో, అదే మాస్టర్స్ ఆ టైంకి వాళ్ళే చూపిచ్చారు. అప్పటికి ఆయనతో కనెక్షన్ ఉంది. కానీ సోల్‌మేట్ అని నాకు మెడిటేషన్‌లో తెలిసింది. తర్వాత మాస్టర్ నాకు ఒక 3 ఇయర్స్ బేబీ ఉంది పాప. తను రావటం కూడా తనొక గ్రేట్ మాస్టర్. ఎప్పుడొస్తున్నారో, ఏ డేట్‌న వస్తున్నారో కూడా ముందుగానే నాకు మాస్టర్స్ మెడిటేషన్‌లోనే చెప్పారు. డాక్టర్స్ అయితే ఆగస్ట్ 30న వస్తది డెలివరీ అవుతుంది. కంగారు లేదు అనేసి చెప్పారు. కానీ నాకు మాస్టర్ క్లియర్‌గా ఆగస్ట్ 8 నేనొచ్చేస్తాను బయటికి అనేది చెప్పడం జరిగింది మెడిటేషన్‌లో. 1 డే ముందు నేను చెకప్‌కి వెళ్తే ఏమీ లేదు, నార్మల్ ఉంది, వెళ్ళిపోమని చెప్పారు డాక్టరు. అలాంటిది నెక్స్ట్ డే నాకు సడెన్‌గా పెయిన్స్ రావటం, హాస్పిటల్‌కి వెళ్ళడం, మాస్టర్ బయటికి రావటం జరిగింది. ఇలాగా మొత్తం నా హస్బెండ్, నేను, మా పాప మాది ఒక మెడిటేటర్ ఫ్యామిలీ. మేము మా హస్బెండ్ కూడా మెడిటేటరు. సో, మెడిటేషన్ అనేది నాకొక ఇన్‌స్పిరేషన్ అన్నమాట. ఒక స్వాడ్. ఇదుంటే చాలు అన్న ఫీలింగ్. సో, నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళని కోరుకునేది కూడా అందరూ మెడిటేషన్ చేయండి. ஸோ இவங்க வந்து இப்படி இவங்க தியானம் அந்த ஒரு ஒன்னஸ் நிலையில இருக்கும்போது, அதாவது எல்லாமே நான் தான் அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்கும்போது, இந்த மாரி ஒரு 2 நாள் அவங்க அந்த நிலையில தான் இருந்திருக்காங்க. எல்லாமே அவங்களே பரவியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நிலையில இருக்காங்க. ஸோ அந்த நிலையில வந்துட்டு சடனா நாகேஸ்வரர் சார் வந்து கால் பண்ணியிருக்காரு. அவங்க வந்து எதுக்காக கால் பண்ணாங்கன்னு தெரியாது. ஆனா கால் பண்ணா எப்படி தியானம் போகுது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாரி நான் வந்து இந்த மாரி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது, இது வந்து ஒன்னஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த நிலைய நீ வந்து அடைஞ்சிருக்க. இதுதான் என்லைட்மென்ட் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. இந்த முந்தின ஜென்மத்திலேயே நீ வந்து என்லைட்மென்ட் அடைஞ்சிருக்க. ஆனா இந்த ஜென்மத்தில மறுபடியும் அத வந்து சாதிச்சிருக்க. அப்படின்னு சொன்னது இவங்க ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஓஷோ புக்ல படிச்ச அந்த ஒன்னஸ வந்து இவங்க வந்து பிராக்டிகலா அவங்க வந்து பார்த்துருக்காங்க. ஸோ அவங்க பாடிக்குள்ள அந்த டுயாலிட்டி எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடுச்சு. நான் வேற, அ அ ஆப்போசிட் வேற அப்படின்றது இல்லாம எல்லாமே நான் அப்படின்ற நிலையில அவங்க வந்து போயிட்டாங்க. அப்புறமா வந்து இவங்க வந்து மேரேஜும் வந்து ஒரு அவங்க ம் ம் சோல்மேட் அவங்க தியானத்திலயும் அவங்க பார்த்துருக்காங்க. முன்னாடியே அந்த மாஸ்டரோட இவங்க வந்து அ அ கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. ஆனாலும் அந்த தியானத்துல வந்து இவங்க தான் சோல்மேட் அப்படின்றத இவங்க பார்த்துட்டு, அவங்க மேரேஜ் பண்றதும் தெரிஞ்சுச்சு. அதுக்கப்புறமா இவங்க ஹஸ்பண்டும் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுவாங்க. அப்புறமா இவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு. 3 இயர்ஸ் குழந்தை. அந்த குழந்தைய வந்து நான் வந்து ஆகஸ்ட் 8 அன்னைக்கு வரேன் அப்படின்னு அவங்க தியானத்துல சொன்னாங்க. ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து ஆக்சுவலா ஆகஸ்ட் 30ல தான் வருவாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப நாள் இருக்கு. ஸோ இவங்க வந்து அந்த ஒரு நாள் முன்னாடி ஜஸ்ட் செக்கப் போன அப்புறமா அடுத்த நாளே பெயின்ஸ் வந்துடுச்சு. பெயின் வந்து அந்த பேபி வெளிய வர்றதும் நடந்திருக்கு. ஸோ அந்த மாரி அந்த பேபி கூட சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த மாரி இவங்க ஃபேமிலியே வந்து ஒரு தியானம் மெடிடேஷன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ வெரி வண்டர்ஃபுல் இல்லையா? ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த மெடிடேஷன் அப்படின்றது ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். ஸோ இவங்க வாழ்க்கைய எப்படி ஒரு ஆனந்தமா வாழலாம், என்லைட்டன்டா எப்படி வாழலாம் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் எல்லாருமே இந்த தியானம் பண்ணணும் அப்படின்னு இவங்க விருப்பப்படுறாங்க. எல்லாருமே இந்த நிலைகள அடையணும் அப்படின்றதும் இவங்க வந்து விருப்பப்படுறாங்க. ம். అందరూ కూడా ఇలాగే మెడిటేషన్ చేస్తూ మెడిటేటర్ ఫ్యామిలీగా ఉండాలి. అందరూ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. ஸோ எல்லாரும் வந்து இந்த மாரி தியானம் பண்ணுங்க. ஸோ இவங்களோட லைஃபே பாருங்க எவ்ளோ ஒரு அதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி சாதாரணமா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாரி ஆக்சிடென்ட் ஆகி ஏதோ ஒரு நோய், ஏதோ ஒரு இதுல வந்து பெட் ரிடன் ஆயிட்டாங்கன்னா அப்படியே இருந்துடுவாங்க. ஆனா அதுல இருந்து இவங்க வந்து தியானம் பண்ணி வில் பவர் வளர்த்துக்கிட்டே, அவங்க வந்து ஒரு அருமையான இப்ப வந்து 3 வயசு குழந்தை. ஸோ எவ்ளோ ஒரு அழகான வாழ்க்கைய வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. ஒரு அ அ கீழ விழுந்தாலுமே அதிலிருந்து உன்ன தேடி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதனால இவங்கள மாரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரியல் ஹீரோஸ். ஓகே. ஸோ இவங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தியானம் பண்ணணும். ஸோ எல்லாருமே வந்து அந்த தியானத்துடைய பலன வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே அனுபவிக்கணும் மாஸ்டர்ஸ். என்லைட்மென்ட்ன்றது யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு சொந்தமான விஷயமே கிடையாது.
ஒவ்வொருத்தருமே அவங்களுடைய ஆள் மனதுல இருக்கிற அந்த சைலன்ஸ என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு என்லைட்மெண்ட் ஈஸியா அடையலாம். ஸோ கண்டிப்பா எல்லாருமே தியானம் பண்ணணும். எ ஒரு 2 விஷயம் தான். தியானம் பண்ணுங்க, சாகாஹாரியா மாறுங்க. ஏன்னா நம்ம அடுத்தவங்கள துன்புறுத்துனா நம்மளுக்கு அது வந்து சேரும். நம்ம யாருக்கும் எதுவுமே பண்ணலனாலும், அந்த சிறு ஜீவிகளுக்கு பண்றது வந்து நம்மளுக்கு கர்மாவா வரும். ஸோ இந்த 2மே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே, எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருந்து நம்ம வெளிய வரலாம், என்லைட்மென்ட் அடையலாம் அப்படின்னு இவங்க வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையே உதாரணமா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். வண்டர்ஃபுல் மேடம். தேங்க்யூ. எக்ஸ்பீரியன்ஸஸும் ரியலி இன்ஸ்பிரேஷனல். ஓகே. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க் யூ மேடம். தேங்க் யூ மாஸ்டர்ஸ். தேங்க் யூ வெரி மச்.